I am your Miss Universe Philippines 2025, Sultan Kudarat. Grabe na mangha at nagulat ang mga netizens nang idiniklara si Chelsea Fernandez na Miss Universe Philippines Sultan Kudarat. Ngayong gabi lang, inanunsyo na ng Miss Universe Philippines Sultan Kudarat ang representative sa upcoming Miss Universe Philippines 2025 competition. Grabe, puksaan na talaga ito.